So okay, so we have the last slide. So building blocks, entry level positions, and essential skills. When we say essential, it is the important skills. So starting an F&B food and beverage career often begins with foundational rules that build crucial skills for future advancement. So as you can see, we have here four. So first we have the server, assistant, buzzer, dishwasher or kitchen porter, host or hostess, then lastly the essential skills. So first, server, assistant or buzzer. So learn table setting, clearing, and customer service basics. So in kining service assistant or the buzzer, so dapat ini sila is makabayon ni sila on how to set the table. So kanang mag-plaster sa table para magwapa. So clearing, from the word server assistant, they are not their rule is not only to serve no, but the server assistant is kanang mag-clear ng sa lamisa after siguro sa pagkaon ng mga guests or customer nga na. Then customer service basics. So pag mula ang tanang customer service, so dapat na ay kibali. Dili lang pag musulod ang mga customer, dili lang nimo pasagdan, dapat imo istoryahon, ma'am, what's your order, ma'am, it's fine to you na diri ka na area, it's comfortable lang ba nga na. So dapat na nga na. So amo dapat na ang naa sa server assistant or buzzer. So next we have dishwasher or kitchen porter. So it's very understandable lang, no? So dishwasher or kitchen porter understand kitchen hygiene, organization, and teamwork. So it's very basic. Mga dishwasher, sila gyud ang mag-maintain ng hygiene gyud. Not only sa mga dishes, but also sa cleanliness ng environment sa isa ka restaurant. And organization and teamwork. So it's very important talaga yung teamwork, kasi pag walang teamwork, wala gyud na. It's zero balance. Isa lang ang may bayong hinlo, ang iban wala, then wala manabang, so wala. Okay, so next we have the host or hostess. So develop guest relations, reservation management, and front of the house flow. So kanina na yato back of the house, so karon na yato front of the house flow. So unsa man yung host or hostess? So as you can see in the definition, sila ang mag-develop ng guest relation. So meaning to say, sila ang mo interact, sila ang mo face, not the manager, not the chefs, not the bartenders, but they are the one who will develop a guest relation. So crucial kayo sad sa ila, kay kung dili nila makuha ang taglaong pa, dili sila maka-develop ng relationship sa mga guests, there are tendency that the guests will leave. Dili mas pagsuyod badaan kung welcoming ang imo pag-greet sa ila, imo pagtrato sa ila. So there is a possibility na dili mo paano lang sila, dili na mo order, siguro mo inko na test mahawa, so wala. So grabe ka crucial sad sa ila ini na rule ang host or hostess na kanang makigalubilo sa mga guest or customer. So reservation management sila sad na, then na sila usually na-assign sa front of the house. Lisod sab dito sa last kitchen. Kasi may ila ko anon. Wala, may karadyo guest dito. So may mga dishwasher, so wala. So kini sila ang interact. Makig-interact sa mga guests in order to develop relationship sa mga guests and customer. So understand? So last we have the essential skills. So essential skills: communication, teamwork, attention to detail, speed, and customer first attitude, and vital for success. So it's very understandable lang, no? So from the word again, essential skills, it is the important skills na dapat ma-apply naa sa ato ug naa sa mga employee na imugi kuan. As manager, dapat mupili gyud ka ng mga well-trained, mga knowledgeable, mga skilled na mga employee. So dapat naay nga ni sila na good communication, not only communication lang, but have
a good communication skills, teamwork, kanang dili magkuan, dili kay di ba di man maligay nato ang promotion. So naagi mag mo compete gyud na competence gyud bisagay na may competence. So I know na sa team na sa isa ka restaurant is dapat dili lang siya kuan makig-compete, dapat na teamwork kay for teamwork, kung na teamwork na ay success. Then attention to detail, speed. Yes, this one speed good. Kanan I usually observe this sa mga restaurant. Kay na yung mga customer, syempre naka-experience ako yung na yung mga customer na kanang madugay, maglagot na sila. So, siguro ang ako kuana na if labi na kung hamok ang order, then naay ila mga order na hamok lagi. So, there's a possible na madugay gyud. Not on kung mga skill na gyud, kung mga paspas na manghinga sa imong mga manlutuay. So, madali ra. Pero dili nato malikayan ini nga mga instances. So, ako lang siguro ikakuan diri sa speed. If dili siya karadyo makuan sa isa ka restaurant, so dapat ato sila kuan nay may yung ato mga kuan lain na mga petawag gini mga trabante na dapat mo kuan sila nga dapat nato sila istoryahan while waiting sa ilang order. So nga na. So dapat good speed dapat makuha na sa isa ka service. So, next, customer first attitude and vital for success. So, customer first from the word customer. So, sila dapat ang ato unahon gyud. So, no? So, dapat ato silang i-accommodate. So, nga na. Then, ato sila i-kuansab na ato sila i-greet. Then, we treat them like kanang genuine na pagka-treat na to kay kung plastic kay asab. So, ato sila ato sila i-istoryahon para dili lang sad sila. Then kung una ilang mga request kanang mga request nila dili nato na sila set aside lang, pamatian nato na sila, especially those hostess or tong mga server and server assistant kay sila gyud ang number one mo interact or mo magig istorya sa sa mga guests pag naana sa nga because they are assigned in the front of the house. So I guess na-understand na ninyo. Again, unod sa atong mga entry-level position and essential skills. So we have the server assistant buzzer, dishwasher kitchen porter, host or hostess, and lastly, the essential skills. And that's it. My topic for today. Goodbye.